Wow. Huh? እስኪ አንዴ በር ከተናገባቸው ዋው ታንኪ እንግዲህ ያው ቁልፋችሁ ትመስላለች የሚያጨበጭብ የለም ሁሉም ስልክ ይዟል የቢዋይዲ ኤሌክትሪክ መኪና አንጋፋው አርቲስት ሰለሞን ተካ በዛሬው ዕለት እንግዲህ ያው ቃል በመግባት ብቻ አይደለም ይሄው ዛሬ መኪናዋን ይዟት ነው የሚሄደው በተለይ እንግዲህ ይሄኛው ቁልፉ ነው ቁልፉ ደግሞ ቢጠፋበት ማስተር ካርድ አለ ማስተር ካርድ ነው በዚህኛው መክፈት ይችላል ማለት ነው ይሄ ሪዘርቭ ቁልፍ ነው ስለዚህ ይሄ አስተዋጽኦ ያደረጉልን በተለይ ብሩክ ሪል ስቴት ምስጋናችንን በድጋሚ እናቀርባለን ቲክቶከር አዶናይ ደግሞ ይሄ ቻሌንጅ በአጭር ጊዜ እንዲሳካ ስላደረገልን ክብረት ይስጥልን በድጋሚ እናመሰግናለን ይሄ ፕሮግራምም እንዲሳካ ደግሞ እገዛ ያደረጉ ተቋማትና ግለሰቦችን በሙሉ ይሄንን የምታዩትን የተጣለለ ሆቴል ደግሞ ዛሬ ከዚህ ስነ ስርዓት በኋላ ደግሞ የኮክቴል ስነ ስርዓትማ ተዘጋጅቶልናል ኮክቴል ግብዣም ይኖረናል ስለዚህ ሰሌ ዛሬ መኪናዋን እያሽከረከርክ መሄድ ነው ወደ ቤት እንግዲህ እስኪ ጭብጨባ አስብላችሁ Adonan yero biyya Canada irraa Itoophiyaa gale. Jarrana. Andi asal. Kanin makin andi mungkin nanti challenge tokko irratti gale. Sababa saniitirraa namni hundinuu dhagee akkasumas illee Brook Real Estate dhagaanii makiinaa kana ni binnaa fi asitti kanaaf ni malaa jedhanii kennaa kana akka bitamuuf godhanii. Waaw. Baay'een irraa gammadu maaliifin isin video akka warraa barataniif hangafa keessa nama isin dura jiru nama aartii keessa isin dura ture social media illeen faayidaa inni qabu yoonii fi faayidaadhaaf fayyadaman faayidaa inni qabu yoo miidhaa fayyadaman miidhaa inni qabu akka gartaniif video kanarratti wanni jabeessee dubbachuu fedhu warroonni miidiyaa hawaasaa kanarratti follower guddaa qabdan follower guddaa illee horachaa jirtan horachuu illee feetan karaa sirriitiin akka horattan isin jaa maaliif ummata keessaniin hin miine ummata keessaniin dhukkubsin karaa seeraa karaa sirriitiin akka floora baay'atanii isin jaa akkasumatti illee please ummanni keenya ummanni Oromoodhaa keessattuu guddaa keessan akka jabeeffatanii isin jaa galatama alfaadhaadhaa